Hi guys, sadyo ko kang kaingin eh. Jaden Lop. First time kumunta gini. 11 tore yung kalapati na nung matsura la. Ay matsura la. Nung masanting la. Ayan o. Ba? Akin din kayo mo yun eh. Kaya talaga na eh. Nukulalo tuklo rin kalapati mo kini. Kaya ni. Nukulalo kay. Lalanding. Dadiretso lang kini. Oh. O yan o. Lalaan niya eh. Oh, kaskup na oh. Balaban chok eskinita. Di nita lang manyak sakyan eh. Hala. Mag-viewing ko ping YB eh. Natay yung bibiwing mong YB. Ay na. Awa. Trisal niya. Ha? Bibiwing, mga pilali mong months kanyan ni. Ka-viewing na pa mo. Di siya pa yan. Sige, pen lang ko na mo. Dulubya kini. Nano? Dulubang niya. Oo, manuban niya ka naman. Sige, pen. Kakagaling ko. Ay, ati ka rin palang kain eh. White Kelson eh. Ayan, no? Naku lang may bibiwing mo ngayon. Ano? Pang-ulam yata eh. Kini. Tutok may kini. Tanasala na mata, makatakot siya mata. Arden yun, dyan na. Awag, nag-wrestle eh. Wrestle may marine, pot manok tok. Iya. Nakamatayan kayo Arden eh. Oo. Ha? Nangulang kule. Grayson. Tana, 20 peders siya. Sobra yata king kay. Dalat pa siya bulan ni. Alay tantag, hindi dinantag. Ali, automatic yung wing stamp yan. Istambya mo. Ali, balo ko na niya siguro may dinantag ni. Pota pa nakawan din eh. Oo. Kung kayo stop doon. Lampiasan niya kanyang kaya yan. Ali, ikitrimin ka pa. Ato trim eh. Ah, chukin kain eh. Pasok. Sa pamakain biyasa eh. Ay, mamakin piyasa. Yeah, one eh. Oh, danupan yata. Para nung para mabilis siya lumog. Ate na nga siyan. Atin niya. Ano yan? Babae lalaki? Okay, pwede yung babae, pwede yung lalaki. Magaling na eh. Inyo, wala ninyo. Ate katang bitik. Sparrow man yun. Nahilagyo. Sparrow man. Wow. Oh, kanina. Nino pa palagyo kanina. Kagaling na. Hindi yan. Nung ating Superman, Spider-Man, Sparrowman eh. Sana all. Binili na din kayo, no? Iyaga lang oversize yan. Hindi yun.